Mayo 18, 2026, Sabado hanikanapulo kag lima nga simana han katuigan. An anato ni Ebanghelyo yan ang adlaw ing kinuha nila ni Ebanghelyo sumalakan San Mateo kapitulo 12 bersikulo 14 tubtub ka 21. Pagbasa ti kangan santos nga Ebanghelyo sumalakan San Mateo. Nagkalakat ang mga Pariseyo nga nagsarabotin pagpatay kan Jesus. Han pakabati ni Jesus mahitungod hini nga maraot nga hunahuna kontra ha iya. Binaya hiya hadto nga dapit ngan sinunod ha iya indamo nga mga tao. Gintambal niya ang nga tanan nga mga magsakit ngan gindid-an hirahin pagsumat kan iba mahitungod ha iya. Bas imatuman ang ginsiringhan Dios pinaagi kan Isaías nga manaragna. Iini an akon surugoon nga akon ginpili, an akon hinigugma nga akon nalilipayan. Ibubutang ko ha iya an akon spiritu, nga ipapasangyaw niya an akon paghukom ngadtohan nga tanan nga mga nasod. Kundi diri iya makikiglantugi o maguliat, diri nga ni mamumulong hindag ko nga tingog didahan kadalanan. Diri hiya magbabari hin malubay nga tangbo, o maghuhuyop hin tipaparong nga lampara. Magpapadayon hiya tubtub nga makapadaog hiya han katadungan, ngan paglalauman hiyan nga tanan nga mga katawhan. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Ida natin Ebanghelyo, maaraman natin Ginoo sa Kristo nga may mga tao nga nakontra nga nadiri ha iya. Pero bisan kun sugad, bisan kun may dagahuman aton Ginoo sa Kristo, way ininiya gamitahin pagbulos adton mga nakontra nga nadiri ha iya. Iba iton iya paghuna-huna kaysa hiton aton paghuna-huna. Kay kita madanay ginagamit naton iton aton gahom, aton kasikatan, aton karikuhan, in pagtalumpigos, pagpakuri hiton mga tao nga nagpakuri ha aton or nagpasuol ha aton. Iba iton paghuna-huna, iton aton Ginoo sa Kristo. Kaya kay kina niya kalibutan para maging aton manunubos, diri para magruba, kundi para magtuhay. Ito naruba nga relasyon, iton Dios at iton tao. Bisan kon damo nga mga tao na diri ha iya, waray ini pakapugong han iya pagbuhat ng pagtuman ng iya misyon. Nagtambal hiya hindamo nga mga magsakit, nagwalihan maupay nga sumat, bisan kun madanay nagdidelikado an iya kinabuhi. Padayon hiya nga nagtuman han misyon hatag ni amay. Padayon hiya nga nagdarahin kalinaw, kamurayaw, katambalan, habugos nga kalibutan. Na naton Ebanghelyo yan na, himbatian naton nga tanan nga nadaraon kan Jesus, iya gintatambal. Nang kikitaon naton nga waray niya pinili, waray niya pag-discriminate or ano pa man. Kumo usa nga Mesiyas, aniya pagbulig yin para hiton nga tanan. Ngan anha ato naman parte, kumo mga Kristiyano, kumo sumurunod kan Kristo, diri kita anya kalibutan, kumo mga anak hiton kasamok, kundi ani kita kumo anak hiton kapawa, anak hiton kamurayaw, anak hiton kalinaw. Ani kita para bumulig hiton aton ikasitaw labi na iton mga nagkikinahanglan. Ngini nga aton Ebanghelyo mga kabugtuan ay nagpapahinomdom aton nga iton misyon ni Kristo in aton liwat misyon. Sanglit may da mga tao liwat nga diri makarawat ta aton, may da mga tao nga makontra ha aton. We will experience rejection. Pero bisan kun sugad mga kabugtuan hinumdum kita nga diri kita papabayaan hiton Dios. Karuyag niya nga gamiton naton itaton mga kinaadman, itaton talento, itaton kapusgan, hini nga pagbuhat ito naton misyon, pagbuhat hin mga mag-upay nga mga butang. Diri naton gamiton iton aton mga talento, kinaadman, kapusgan, iton panlupig o pagtalumpigos
hiton aton id kasi tao. Yan ang mga kabugtuan nga adlaw pangaro kita hin kadasig hiton Dios nga igukoy lagyap naton ta aton pagtuo haloyo hiton mga kapurian, pagsulay, temptasyon, ngan pagkontra nga aton pag-aagian din hiya kalibutan. Di dahiton aton pagyakan hiton kamatuuran ngan pagbuhat hiton tama ngan hiton maupay. Di dahiton aton pagsunod kan Kristo. Padayon unta rumig-on itaton pagtuo, paglaom ngan paghigugma hiton Dios. Amen.